बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सेफ सिटी के मेहमान के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। नाज़रीन, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर हमने मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई है और आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बने हैं, गुज़श्ता 29 साल से ये जर्नलिज़म से, मीडिया से वाबस्ता हैं और 25 साल इन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है। बहुत से नशीब व फराज देखे हैं। मेरी मुराद आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी यूनुस बाट साहिब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, इंतहाई मसरूफ़ से आप वक्त निकाल कर लाए। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। पहले माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने 29 साल से आप जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, सहाफ़त में रहे हैं, बहुत से नशीब व फराज आपने देखे होंगे। कैसा रहा ये सफ़र? जी देखें, ये जर्नलिज़म जो है ये एक प्रॉपर आर्ट है। ये ऐसे नहीं है कि आप एकदम से कोई ज़हन बनाएं और आप जर्नलिज़म में आ जाएं। जब आप दौरान स्टडी पढ़ रहे होते हैं तो आपको याद होगा कि आपके टीचर्स पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनेंगे। बेटा आप क्या कोई कह बनेंगे? रहा होता है जी मैं वकील बनूंगा, कोई कह रहा होता है जी जनाब मैं सियासतदान बनूंगा, मेरा कोई ख्याल है उस कुछ कह ज़माने रहा में तो होता है। डॉक्टर इंजीनियर का ही रुझान था और जब हम पढ़ते होते थे। फिर जो अच्छे घराने के लोग होते हैं जिनको फैमिली वाइज से पता चल रहा होता है कि जी जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं या पैसा कमाने के लिए, फैमिली को ज़िंदगी में कंफर्टेबल रखने के लिए वो डॉक्टर कह देते हैं जी हम बनेंगे, कोई कह देता है जी हम इंजीनियर बनेंगे। ये दौरान स्टडी आपको चीज़ें जब कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि आप भी हम भी, जब हम आपको क्या बताएं कि जब हम ये एजुकेशन के लिए घर से निकले थे तो हमारे जब इब्तदाई अयाम, यानी कि आज से आप हिसाब लगा लें कि कोई मेरी 54 इयर्स में उम्र जा रही है, तो उस हिसाब से आप कुछ 6-7 साल, यानी कि दौरान 3 साल से 4 साल से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम स्कूल जाना शुरू हुए थे तो हमारे जो देहात थे, मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ, बड़े पसमानदा इलाके थे कुर्बो नवाब में जितने भी थे मज़ाफ़ाती जो इलाके थे, तो हमारे देहातों में प्रॉपर स्कूल की भी सहूलियत नहीं होती थी। जहाँ हम पढ़ने जाते थे ये पता ही नहीं था कि कल यहाँ स्कूल होगा या नहीं होगा, कभी किसी दरख्त के नीचे, कभी किसी दरख्त के नीचे, इस तरह का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पेरेंट्स की जो है वो हम के साथ बड़ी मुशावरत रही, उनकी ये बड़ी मेहनत से हम जो उन्होंने ज़हन बनाया था बच्चों को पढ़ाना है, तो ये कोई, यानी कि मेरे लिए मैं कहता हूँ कि बड़े एजाज़ की बात है कि अपनी फैमिली से मैं पढ़ा भी हूँ, यहाँ तक पहुँचा भी हूँ। गो कि मेरे वालिद साहब जो है वो पढ़े नहीं थे, वो ज़िम्मेदार थे और बहुत बड़े ज़िम्मेदार भी नहीं थे, छोटे ज़िम्मेदार थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो वो ज़िम्मेदारा करते थे उसमें घर का गुज़र औक़ात बड़ा अच्छा हो जाता था। बड़े भाई बहुत ज़्यादा पढ़े तो नहीं है, लेकिन वो ठीक है, अपना सिस्टम फैमिली का चलाने के लिए उनको भी एजुकेशन जितनी वालिदैन दिलवा सकते थे दिलवाई गई। ठीक है। तो शुरू से हमारा ज़हन था कि, लेकिन जब आपके उस्ताद ने आपसे पूछा होगा कि यूनुस आप क्या बनना चाहते हैं, तो दैट टाइम आपने क्या रिप्लाई किया? डॉक्टर, इंजीनियर, या आपने तभी सोच लिया था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करूंगा? आपका ये आपने मिस किया है। आप बिल्कुल सही, आपने बड़ा परफेक्ट सवाल किया है कि जहाँ बाकी लोगों से पूछते हैं, हमसे भी पूछा होगा। अब यकीन जानिए है कि यहाँ कोई लाई बुझाई वाली नहीं, हमें तो अपनी डायरेक्शन का भी नहीं पता था। एग्जैक्टली हमारे यहाँ उस हमें तरह बिल्कुल, से मैं करियर कहूँ जी काउंसलिंग भी मैंने नहीं कहा जी होती मैं है। डॉक्टर बन जाऊंगा, मैंने कहा जी मैं ये ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही एग्जैक्टली। यानी कि मेरी फैमिली में तो ना कोई डॉक्टर था, मेरी फैमिली में ना कोई इंजीनियर था। मैं बताया कि मेरे वालिद साहब खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। हमारे घर का माहौल बड़ा नमाजी था, नमाज पढ़ते थे, घर आते थे, सो जाते थे, सुबह स्कूल चले जाना, ये रूटीन की उम्र यूं ही तमाम हो रही थी। वही तमाम हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम फिर थोड़ा सा आगे निकले, इब्तदाई तालीम के बाद जब हम मिडल तक पहुँचे, हाई तक पहुँचे, तो फिर हमें पता चला कि ज़माने के जो माशरती नाहमारियाँ हैं वो क्या होती हैं। फिर हमने सोचा कि एक जो पसमानदा इलाकों में लोग रहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रसाई नहीं होती, उनको अपने मामला ज़िंदगी में सुलझाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह से एड्रेस किया उसको किस तरह एड्रेस किया जाए, वो कैसे अपने मामलात जो है वो अच्छे तरीके से, आवाज ऊंचे मोहल्लात तक पहुंचे, कैसे। हमने फिर अपने लिए फिर ये सोचा, ये जब मैट्रिक के बाद हम कॉलेज की दुनिया में गए तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, जर्नलिज्म जो है, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो अगर स्कूलों में ये सहूलत नहीं भी होती तो कॉलेज में आपको अखबार पढ़ने की
کالجز میں تو عام یہ سہولت میسر جی ہوتی میسر ہوتی ہے. تو ہمارے دور میں وہ کالجز بھی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے کہ ہم کہیں کہ جی بڑے اپڈیٹ تھے, بڑے وہ جناب بالکل صحیح وہ. لیکن اس وقت ہم نے ذہن بنا لیا کہ ہم جرنلزم میں جائیں گے. جب ہم نے دیکھا کہ پسماندہ لوگ جو ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہوتے ہیں, ان کے زندگی کے گزارنے میں کیا کیا جو ہے آنے والے وقت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یا اپنی فیملی کو آگے لے جانے کے لیے, یا ایوان بالا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے, یا لوگوں کا سہارا بننے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے. پھر ہم نے جرنلزم کا جو ہے وہ. سر مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے کس ادارے سے آپ نے آغاز کیا اور پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ میں جب پڑھ کے ہم جب یونیورسٹی کی طرف آئے تو میرا داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن میں بھی ہوا اور لا میں بھی ہوا. لا میں بھی ہو گیا. لیکن میں وہاں مقامی گجرانوالہ میں کوئی کالج میں ایک جس طرح روٹین میں طالب علم جو ہے وہ ڈیبیٹ وغیرہ کر لیتے ہیں, کوئی سپیچ کر لیتے ہیں, تو ہم وہاں اے ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی تقریر کر لیا کرتے تھے. تو وہ میرے اوپر نا, جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو ایک لیبل سمجھا جانے لگا کہ یہ شاید کسی تنظیمی آرگنائزیشن سے ہے. انجمن طلبہ اسلام ایک انجمن طلبہ پراپر تنظیم تھی. تو مجھے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بڑے مسائل کا سامنا, مجھے ہاسٹل میں میری الاٹمنٹ کینسل کروا دی گئی, اور مجھے دوسری جماعت وہاں اس وقت جمعیت طلبہ اسلام کا بڑا ہول تھا, اور وہ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ کافی چیزیں وہ پریشان کر رہے تھے. پھر طلبہ یونین کی نظر ہوئے, وہ جو وہاں کی ان کی بڑی ایکٹیو یونین تھی اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پر, تو پھر میں نے یہاں سے BZ یونیورسٹی ملتان میں ایڈمیشن کروا لیا. تو وہاں بھی ہم نے باقاعدہ پھر میں نے ماسٹر ایم اے ماس کمیونیکیشن کیا, پھر وہاں سے LLB کیا. 92 سے 94 یہ میرا ماس کمیونیکیشن کا سیشن تھا. تو 94 میں میں نے جب اپنی ماس کمیونیکیشن کی ڈگری مکمل کی تو ساتھ ہی میں نے ملتان میں ہی وہاں پاکستان اخبار کا جو سب آفس تھا, وہاں جو ہمارے بیورو آفس تھے, تو ہم نے وہیں سے شروع کر دیا. تو ہم وہیں جا کے شام کے وقت اخبار میں کوئی 2-3 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے. پھر پنجاب یونیورسٹی کی شٹل سروس جو واپس آیا کرتی اسی پہ واپس آ جاتے. پہلی سیلری کتنی تھی؟ پہلی سیلی پھر سیلی کا رجحان اس زمانے میں تھا جی, جب ملتان میں جایا کرتے تھے اس وقت تو ہمیں سیلی نہیں دی جا رہی تھی. ہم انٹرنشپ پہ تھے, کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے جاتے تھے. تو وہ جو ہمارا پیریڈ تھا اس وقت ہمیں بالکل تنخواہ نہیں ملتی تھی. پہلی تنخواہ کب اور کتنی ملی, کس سن میں ملی؟ میں وہ بتانے لگا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. جب ہم ملتان میں تھے تو اس وقت خبر اخبار ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا. ضیاء شاہ صاحب مرحوم کو اللہ جنت نصیب کرے, جوار رحمت میں جگہ دے, وہ یونیورسٹیوں میں جا کے اس وقت ایڈریس کیا کرتے تھے طلباء کو, خاص طور پر ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو, کہ میں ایک اخبار نکال رہا ہوں, تو جن لوگوں کا کوئی سفارشی نہیں, کوئی جو لوگ آنا چاہتے ہیں میرے ادارے میں ویلکم. کائنڈ آف ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. دیٹ از رائٹ. تو اس وقت بھی اب بھی ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اسی وقت کچھ ملتان میں ایڈجسٹ ہو گئے, کچھ جو لاہور میں آ کے ایڈجسٹ ہو گئے. پھر وہاں سے میں لاہور میں آ کے خبریں میں آ گیا. تو خبریں میں آ کے مجھے سب سے پہلے انہوں نے مانیٹرنگ سیل میں بٹھایا, جہاں سے خبریں مانیٹر کی جاتی ہیں. اس وقت بٹھاتے ہیں وہاں اس وقت یعنی کہ کوئی ہم ایک جو ہمارے ہمسایہ ملک کا نیوز چینل ہوتا تھا اس سے خبریں دیکھ کے منایا کرتے تھے. میں وہاں میٹنگ انچارج بھی رہا, پھر ہم رپورٹنگ میں چلے گئے. پھر دن کا اخبار تھا ان کا نیا اخبار, اس کو ساتھ 3000 روپے شروع میں ہمیں جو ہے وہ تنخواہ دی. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ 96 میں, یہ غالباً کوئی 97 کی بات. 97 کی بات, ٹھیک ہو گیا. تو میں اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے, میں نے کچھ بات کی, انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے سب ایڈیٹروں سے تنخواہ زیادہ ہے, ہم آپ کو جو 3000 روپے دے رہے ہیں یہ تو. آئی ریمبر جب میں نے 2012 میں نیوز اینکرنگ سٹارٹ کی تھی, ایک اخبار سے میں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا. اس سے پہلے میں ریڈیو میں کام کرتا رہا ہوں, تو میں نے 2 سال یونس صاحب جناب فری کام کیے, 2 سال فری خبریں پڑھی ہیں میں نے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے میرا انٹرسٹ اس میں زیادہ تھا کہ دیٹ ٹائم کس سن میں آپ کو کتنے پیسے ملے تھے, کیونکہ ہمیں 2017 میں جب سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا, جب ایک اس کو لوگ فیسینیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے, میڈیا کو, نیوز اینکرنگ کو لوگ آ رہے ہیں, نئے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں تھا مل رہا. آپ نے نیوز پیپر میں کام کیا, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا میں کب آئے, اور یہ سفر اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ایک نیوز پیپر کی سٹوری ہے, ایک میڈیا کی سٹوری ہے, چکا چوند ہیں, روشنیاں ہیں, نئے نئے چہرے ہیں, تو کیسے یہ کیسا سفر رہا؟ یہ سارا سفر ہم اخبار کے ساتھ, پھر مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پنجابی کا ایک چینل ہوتا تھا, اپنا چینل,
जी जी, मुझे याद है, मुझे कुछ याद है। दोस्तों ने रिकमेंड किया और मैंने पाकिस्तान अखबार को छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, जो पाकिस्तान अखबार हमारा एक मादरी अदारा था, ठीक है, क्योंकि ऐसे मुल्तान में भी मैं उसको रन कर चुका था। सही है। तो फिर मैंने अपने अखबार के मालकान मुजीबर रहमान शामी साहब से रिक्वेस्ट की, और मैंने साथ उमर शामी साहब से भी रिक्वेस्ट की कि सर वो नए अखबार में खालदा यूसुफ साहबा यहाँ ब्यूरो चीफ होती थी, जंग अखबार के मैगजीन में काम करती थी, बाद में अपना चैनल में ब्यूरो ऑफिस में आ गई। ठीक है, तो इससे पहले मैं जंग अखबार में जो इलेक्शन सेल था उनका, उसमें भी काम कर चुका था। जंग में ये 2002 का जब परवेज लाई पहली दफ़ा मुशर्रफ दौर में हुकूमत बनी, सीएम तो बने। हाँ जी जी, उस वक्त हम जंग के जो इलेक्शन सेल का हिस्सा था उसमें भी इलेक्शन सेल, इलेक्शन होने के बाद भी हम कंटिन्यू करते रहे कुछ अर्सा के लिए। तो फिर जब खालदा यूसुफ से उस वक्त भी शनासाई थी हमारी, तो फिर हम खालदा यूसुफ के साथ अपना चैनल में अटैच हो गए। ठीक है, तो आप उधर अपना move कर चैनल गए। में मुझे फिर कोई स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर मैं काम करता था, कोई ना कोई मुझे क्राइम की स्टोरी तो देना होती थी। तो आपको याद होगा सियालकोट में एक दफ़ा 2 भाइयों को तशद्दुद करके पुलिस जी, मैं उस वक्त उधर मौजूद था, मैंने वो देखा है वो। हाँ, तो वो भी इंसिडेंट हमने कवर किया, और इसी तरह के कई बड़े अहम वाक़यात जो रमजान में हुआ था जी वो। हाँ, रमज़ान में हुआ, और बड़ा उसके आपने देखा होगा बड़ा पैनिक फैला था, और बहुत बड़ी पैनिक फैला था। ऐसे ही उसके वहाँ के डीपीओ हमारे दोस्त थे, उनको भी उन्होंने रिमूव किया, और भी कई जो लोग थे उनको सजाएं हुई। तो खैर यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी आमद का सिलसिला था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये पहला आपका ब्रेक थ्रू था। ऐसे ही, हम ऐसे ही। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से बाद वापस आते हैं और फिर मजीद पूछते हैं कि आपकी लाइफ का थ्रू आउट करियर का कोई ऐसा कोई वाकया जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात निम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी यूनुस बाट साहब मौजूद हैं। यूनुस साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने 29 साल आप सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं, हुकूमतें बनती देखी, लोग आए लोग गए, पूरा जो पंजाब है इवन के लाहौर का नक्शा बदल गया। इस सारे करियर के दौरान आपका कोई ऐसा शानदार वाक़या जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो? वैसे तो आपने क्राइम की बीट ही की है, अगर रिपोर्टर के लिए हमेशा जो क्राइम है वो एक इवेंट होता है। बिल्कुल सही। उस इवेंट से मुतालिक बताइए जिसने आपको मुतासिर किया। अच्छा, इस तरह है कि आज हम जहाँ बैठे हैं ना, कुर्बान लाइन में, कुर्बान लाइन ने लोगों का मुझे नहीं पता, यहाँ की इंतज़ामिया ने मुझे बड़ा फैसिलिटेट किया था। वो कैसे, उसकी क्या खास वजह थी? वो मैं बताता हूँ आपको कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। रात को, आजकल भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, रात को लेट नाइट पुलिस मुकाबले हुआ करते थे। ठीक है। जो आपका 1-5 का था सिलसिला, 1-5 का मेरा प्रॉपर यहाँ ग्रिप थी, यहाँ मेरा प्रॉपर तलक था।
15 में आपकी प्रॉपर 15 में जैसे कॉल चलती थी मुझे फर्स्ट टाइम पता चल जाता था, कॉल चलते ही जो चलाता था मुझे बता दिया करता था कि ये हो गया है। ठीक है। बेशुमार लाहौर के जो पुलिस मुकाबले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान अखबार में शाया होते थे। अच्छा। एक दफ़ा जनाब इंग्लिश अखबार समेत तमाम अखबारात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। हमारे पाकिस्तान अखबार में सुपर लीड शाया हुई थी, 3 बंदे रात को पुलिस मुकाबले में मारे गए। ठीक है। चौधरी शफकात साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक है। तो साहब उन्होंने कहा जी यूनुस बाड़ को आपने वायरलेस सेट दिया हुआ है। सिर्फ जब भी पुलिस मुकाबला शाया होता है पाकिस्तान अखबार में होता है। तो जो दोपहर के अखबार हुआ करते थे वो सिर्फ सुबह उठ के पाकिस्तान अखबार देखा करते थे। अच्छा। यानी कि वो खुद बताते थे एडिटर कि ये आजकल जो एक्सक्लूसिव खबरें पाकिस्तान में पब्लिश होती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो जो आजकल अपना मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके DGPR हैं रफीउल्लाह साहब, ये उस वक्त अखबार में हुआ करते थे। तो ये बताते थे हमें कि यार नया अखबार में बनाता हूँ, इनकलाब बनाता हूँ, तो सबसे पहले हम आके पाकिस्तान अखबार देखते हैं कि रात लेट आवर की कौन सी खबरें हैं। ठीक है। यानी कि जितने पुलिस मुकाबले हुआ करते थे। अच्छा मजे की बात, प्रेस ब्रेकिंग जिसे कहते मैं स्टाफ नहीं बकायदा मैं अखबार वालों को बता देता था कि यार एक वाकया हो गया, 2 5 10 मिनट दे दे मुझे, मैं अभी निकाल देता हूँ। ठीक है। अच्छा मेरे वाकयात पे हमें पता चल जाता था लोकेशन का, कहाँ क्या हो रहा है। ख्वाजा खालिद फरूक CCP लाहौर हुआ करते थे, मैंने उनको कॉल करनी कि खालिद साहब जिना अस्पताल पहुंच गए, आप जा रहे थे। वो कहता है यूनुस बाड़ मेरे साथ कोई मिस हो गया ना तो FIR में आपका नाम जरूर होगा। अच्छा, यार मैं निकलता हूँ तो आप मुझे कह देते हैं फलां जगह पे जा रहे ठीक हैं। है। आफ्ताब चीमा साहब आजकल जो हमारे IG पुलिस पंजाब हैं, इनके उस्तादों में शामिल हैं, बड़े कमांडर हैं, बड़े अच्छे पुलिस अफसर थे माशाल्लाह। हम भी उनसे बड़े मुस्तफीद होते रहे, हमारे भी दोस्तों में शामिल हैं। तो आफ्ताब चीमा साहब ने जो है वो जनाब अपने जितने ऑपरेटर थे उनको जनाब, मैंने एक दफ़ा कोई वाक़या हुआ उनको कॉल की, मैं क्या सर पहुंच गए हैं वाक़े पे। तो वो बड़े परेशान हुए कि अभी मैं वाक़े पे पहुंचा नहीं हूँ, अभी खबर किसी को बताई नहीं, और यूनुस बाड़ को कैसे पता है कि ये इंसिडेंट हो गया। तो खैर उन्होंने अपने 3 ऑपरेटर थे, तीनों उन्होंने अपने जो गनमैन समेत सबको सस्पेंड कर दिया। अच्छा। जो मिर्जा फरहान बेग आपके यहाँ आजकल एडिशनल ट्रैफिक पंजाब हैं, एक दफ़ा इनको मैंने कॉल की, ये SP माल्टन थे, तो इन्होंने कहा यार ये मैं करता हूँ बात तेरे से बाद में। इन्होंने मुझे बाद में फ़ोन किया, इन्होंने कहा जी मैंने दोनों अपने जो ऑपरेटर हैं ना तो उनको सस्पेंड कर दिया मैंने। मैं कहा सर उन गरीबों का क्या कसूर है, मुझे पता ही आपको बताते हैं। ठीक है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात थे। एक दफ़ा ये हुआ कि माल्टाउन में एक वाक़या पेश आया कि ये जो हमारी मेन ब्लू वार्ड है, इस सड़क पे इस पे जो है पुलिस ने कैप्टन अहमद बिन शहीद SP माल्टाउन थे, तो इनके दौर में नाका लगा हुआ था, तो कुछ हसास अदारे के लोग आए, तो बैरियर पे रोका गया, तो उन्होंने कहा कि जी गाड़ी चेक करवाएं। ठीक है। मुख्तसर ये कि गाड़ी चेक करवाने के लिए वो वहाँ उनका आपस में क्लैश हो गया। तो वो एक पुलिस के मुलाजिम को उठा के ले गए। सही सही। नज़ीर ना था उस कांस्टेबल का, उसको उठा के ले गए और सारी रात उन्होंने वहां रखा। अगले दिन जब उसको छोड़ा गया तो मैं पुलिस लाइन में उसका इंटरव्यू करके आया, इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया था। उस नज़ीर का? तो उस नज़ीर का उसने कहा यार बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ है कि यार जो उन्होंने तो जो भी मेरे साथ किया, मुझे अपने इदारे पे बड़ा अफसोस है, इन्होंने मेरा पता तक नहीं किया। इसी तरह एक दफ़ा जनाब यहाँ बड़े अच्छे पुलिस इंस्पेक्टर थे अशरफ चद्दड़, उन पे कोई कराची से गैंग आया हुआ था और उन्होंने लाहौर में आत्म मचाई हुई थी। रोज़ रात को वो क्या करते थे, वारदात बाद में करते थे, पहले फायर मार देते थे, और उन्होंने हमारे इंस्पेक्टर पे हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे। तो पुलिस उसके ताक़ में थी, तो वो रात को मुकाबला हो गया और पुलिस ने उनको दौरान मुकाबला वो मारे गए। तो वो खबर भी अल्लाह का शुक्र है हमारा आज़ाद है कि सिर्फ पाकिस्तान अखबार में लेटेड हुआ था, शायद हुई थी। इसी तरह यानी तो ये आपके सारे क्रेडिट हैं। अब ठीक हो गया। अब जो पुलिसिंग पे अगर हम बात करें, आपने एक अच्छा क्राइम को देखा है, अफसरों के साथ उठे हैं, बैठे हैं, सारी चीज़ें आपने बताई हैं। मौजूदा जो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने बेशुमार काम किया है, हेल्थ पे काम किया है, वेलफेयर के लिए काम किया है, नए थाने बना दिए हैं और ऐसे ऐसे थाने बना दिए कि बंदा आंखें खीरा हो जाती हैं देखने के बाद, और पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ थाने मुंतकिल हो गए हैं। क्या समझते हैं, थाने बन गए हैं, पुलिसिंग में भी चेंज आ रहा है? सवाल आपने अच्छा किया। मैं आपके सेफ सिटी पे भी कुछ बातें करना चाह रहा था, आपने इनिशिएटिव पे किया। अच्छा एक तो ये है, गुड नेम मुझे आपका नाम भूल गया है, इमरान ताहिर साहब IG साहब ने, मैंने इस पे कॉलम भी लिखा है, लास्ट मंडे को मेरा शाया हुआ है कि थाने तो उन्होंने बना दी है। उस पर मैंने लिखा था मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, परसों से नमाजी बन ना सका। देखें ये बड़ा एक उनका अच्छा इकदाम है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। कोई शक नहीं कि थाने साफ सुथरे होने चाहिए, लोगों को वहाँ जाए अट्रैक्टिव चीज़ें नज़र आनी चाहिए। अच्छा लेकिन असल बात है लोगों को थाने से गरज नहीं है, लोगों को पुलिस के रवैये से गरज है।
ٹھیک ہے لوگ آج بھی پولیس کے خوف سے تھانے نہیں جاتے. ٹھیک ہے 80% وہ لوگ ہیں جو اس لیے ایف آئی آر درج نہیں کرواتے کہ یار یہاں بڑی پولیس بحث کرتی ہے, پوچھے کہ کیسے ہو گیا, حالانکہ گو کے وقت کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, لیکن لوگوں کے اندر جو خوف ہے وہ آج بھی پایا جاتا ہے. یعنی کہ اپر پنجاب میں ہم رہ رہے ہیں, اگر جنوبی پنجاب کی بات کریں تو اب تو وہاں بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز سے, تو گو کہ یہ آپ سجیسٹ کیا کرنا چاہیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی کہ پولیس کے اس کے لیے ایک تو ہمارے تمام ادارے جتنے بھی ہیں, آپ دیکھیں کہ کسی کے ادارے میں کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو. آئی جی صاحب ہیں ہمارے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک نگران حکومت کے دوران یہاں آئے ہیں, تو 4 سال کے دوران 6 آئی جی چینج ہو گئے تھے, تو انہیں کافی موقع ملا ہے کام کرنے کا, اور یہ بغیر میں نے پچھلے دنوں آئی جی صاحب کا انٹرویو کیا تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ جو دیکھیں کہ جب آپ نے کام شروع کیا ہے, پہلے لوگ آئی جی صاحب جو ہوتے تھے وہ سمری بھیجتے تھے, اپروو ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, آپ لکھتے ہیں ساتھ ہی آپ کو اجازت مل جاتی ہے. گو کہ کیپٹن اپنا ڈاکٹر عثمان انور اس حوالے سے مبارکباد کے مجھ سے کہیں گے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن سیف سٹی کے سے جو میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ ادارہ اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھا ہے. سارے اکبر ناصر صاحب کے دور میں بھی ہم یہاں آیا کرتے تھے. ہمارے تقریباً 15,000 کے قریب کیمرے ہیں. ہمارا مقصد تھا, اب دیکھیں کہ جب ہمارے کیمرے لگائے گئے, جب ہواوے کمپنی لگائے, اس وقت سارے کیمرے خراب تو نہیں تھے, سارے کیمرے جب ہمیں دے کے گئے تھے چالو تھے. اب بھی 1 کروڑ روپے ہم نے اس لیے لیا ہے کہ کیمرے ٹھیک ہوں. پھر ہم نے کہا جی پھر ہم نے نہیں, آدھے سے زیادہ کیمرے خراب ہیں ہمارے. یہ تو محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے فنڈز دے کے ٹھیک کروانے شروع کیے ہیں. ہمارے کیمرے لگانے کا مقصد یہ تھا, آپ نے ایک فیس ایپ متعارف کرائی ہے کہ ہم جرم ہونے سے پہلے اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں. چیک آپ بتائیں کہ مجھے کوئی ایسا ملزم پکڑا گیا ہو کہ جو واردات سے پہلے پکڑا گیا ہو. سر ڈیلی جو مانیٹرنگ اور جو ورچوئل پیٹرولنگ افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور آبزرویشن ڈیلی اسٹڈی بھی جاتی ہیں. دوسرا ہم نے یہ کیمرے لگائے تھے, تقریباً یہ ہمارا 18 ارب روپے کا مالیت کا جو تخمینے سے ہم نے یہ چیزیں لگائی ہیں. آج ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, 24 ارب کے قریب ہمارے پاس یہ کیمرے لگائے گئے. دوسرا ہم نے دیکھیں کہ ہم نے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا, ٹریفک بہتر ہو جائے گی. آپ بتائیں لاہور کی ٹریفک ٹھیک ہوئی ہے؟ راش آور میں آپ آپس میں بیٹھے ہیں, یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے. راش آور میں ہمارے شہر کا ٹریفک کا حال دیکھا ہے, یعنی کہ جب اسکول کے اوقات ہوتے ہیں کس طرح ٹریفک کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹریفک تو ہماری اسی طرح جب سب سے پھر بڑا ہم نے کہا کہ ہم ملزمان کو پکڑیں گے ان کیمروں کی مدد سے. پھر لاہور میں ناکے لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ بہتر یہ سجیشنز عمران صاحب, لاہور میں ناکے لگائے گئے نا, ٹھیک ہے, تقریباً شہر کے تمام گرد و نواح میں ہم ناکے لگاتے ہیں. جب ہمارے یہ کیمرے موجود ہیں, پر ناکے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہاں پھر پیسوں کی شکایت آتی ہے, کرپشن لوگ پکڑ رہے ہیں. بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہونی چاہیے, میں ویسے بات کر رہا ہوں. ہم نے یعنی کہ جو ہمارے ٹارگٹ تھے کہ ہم لاہور کی ٹریفک ٹھیک کر دیں گے, ٹریفک ٹھیک نہیں ہوئی. ہمارے ٹارگٹ تھے, فیس ایپ بنائی ہے کہ ملزمان کو ہم پہلے پکڑیں گے, ملزمان جو ہے وہ واردات سے پہلے نظر آ جائیں گے. جو کام ان کیمروں سے لے رہے ہیں, یہ کام تو ہم جہاں واردات ہوتی ہے وہاں مقامی سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں گردوارہ میں. ٹھیک ہے, وقت کی کمی کے سبب ہم آپ کو کسی دن دوبارہ سے دعوت دیں گے اور اس پہ مزید ہم کھل کر اور ڈیبیٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ یونس بٹ صاحب, آپ انتہائی مصروف ہے, وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے آپ کے سامنے یونس بٹ صاحب کی شخصیت رکھی. انہوں نے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے, آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی.